سلامتنا أبزلهم ويبصحكم تخاتلتي زيناتاتنا نسعى زبطحنا حدش معبالتاتن زيناتاتن كنا أربلكم ينام سبسكرايب لايك شير ندابلكم زيناتاتنا كسامود أتا تخاتلو بحنساب نغتل تግራይ 5.3 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ መቐለን ከባቢያን ከም ዝተሰምዐ ተገሊጹ ሎሚ ምሸት ኣብ መቐለን ከባቢያን ካብ 5.3 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተሰምዐ ማእኸል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣውሮፓን ማእኸላይ ባሕርን EMSC ሓቢሩ እቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ጥቓ መቐለ ማለት እውን ሸነኽ ውቕሮ ኣብ ዝርከብ ኣብ ዕምቆት 10 ኪሎሜትር ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝመንጭዎ ኮይኑ ብኣቆጻጽራ ናይቲ ከባቢ ሰዓት 7:02 ደቂቓን ድሕሪ ቀትሪ ከም ዘጓነፈ እቲ ሓበሬታ የረድእ እቲ ዓቐን ምንቅጥቃጥ ዝተፈላለያ ትካላት ካብ 5.3 ክሳብ 5.6 ሬክተር ምዃኑ ይጽብጽብ ኣሎ ወኪል BBC ኣብ መቐለ ግርማይ ገብሩ ክሳብ ሕዚ ኣረጋጊጽዎ ከም ዘሎም ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ 2000 ኣጋጢሙ زاجيد أرجعيز وزلو أب عدوى عدجرات وقرو شرن أقسمن تسمعلهم بتي بنقطقات مدرز ورد سعبين تلو جنا حبريت أي ترغبن أب زحلفة 10 عامات أب تجراي إثيوبيا أب كلي 300 كيلومتر رحقت 4 لعل إنزعاقنو سوسان 3 جزء من قطقات مدري كم زجات أمام مربب حبريتا إرزوكي كوليستي جلت زمالت أب عامات بمأخلاي جم شدش شع يبوانف زاجيد اتزحيله أب تجراي تمزجي بزلو أب إسرائيل سلستن زتسمع 5.6 زعاقن ايوم كم زي زعمسل عبيد زلو دحري من قطقات مدري كغاطم تخلو سلازلو نبرتي اتخبابي ازم زسعب طنقاقات كغبرو يمكرم قداماي دحري من قطقات مدري تدالو دحري من قطقات مدري كهلو سلازخل مدلاون زي مسنبادن اگداس ايوم كالاي كونتات هنصاتات مفتاش مندغن مسرتاتن هنصاتات نقعات انتهاليو بطنقاق ممرمار كاب ازيم زتغودو زمسلو هنصاتات دمار حقوم سالساي مسمرات ኤሌክትሪክን ማይን ምፍታሽ ዝወደቁ ገመዳት ኤሌክትሪክን ሸምባቆታት ማይን ካብ ምትንካፍ ተቆጠቡ ራብዓይ ወጋዊ ሓበሬታ ምክትታል ካብ ትካላት ጸጥታን ምክልኻል ሓደጋን መንግስቲ ዝመጽእ ሓበሬታን መጠንቀቕታታትን ብንጥፈት ምክትታል ጂኦሎጂካዊ ዳህሳስ ኢትዮጵያን ካልኦ ዝምልከቶም መንግስታዊ ትካላትን ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ክህቡ ትጽቢት ይግበር እቲ ምንቅጥቃጥ እንተሰሚዕኩም ካባየነይቲ ከተማ ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣኮሜንት ጽሓፉልና جنرال تادسة ورد لعلنة حقي كخبر قالاتهم أبا تقراي زتفتر سقعات سئنة فتحن وحسنة نخسرح ممرحيه بلوم أبا تقراي استفتر سقعات سئنة فتحن وحسنة نخسرح ممرحيه بلوم أبا تقراي زلاغ فتحين مرقات ملا أكلات فتحي تواردهم نوصيتاوي عيو كسامروي قبايلو بريزيدانت ليتنال جنرال تادسة وردم بمتحبار Justice for All PF ኢትዮጵያ استبهله زي منغستاوي تكالن أكلات فتح تجراين نأمرارها حبار كوميتي فتح زتوهابه ناي كلتا معالتات سلطنا توهيبهم أبتي مزازم مدرخ استرخبه بريزيدانت جيزاو من محدار تجراي جنرال تادس وردم أبزقوان زلو كيدي فتحي سرعاتاوي دمقبارن نتي أبايتا زلو هلو خنتات سرعات فتحن زمتن فولي بتأثار اتوم أكلات فتحي كامزتن لبقاليتهم أبتي سلطنا معبي عقمي أكلات أمرارها فتحي بيت فردي بيرو فتحي كوميشن بوليس كوميشن سنة مقبارن تأرقع زينان كوميشن أبيات هنساتن تقراي زوكلو أمرارها حبار كوميتي فتح تقراي زتارخبون تخونو أب حبراوي عماماتهم زعبا زقابر سلطنان زتا أب حبراوي تلمو من دما أساليتهم ألو خبل كاب بوليس كوميشن تقراي ستارخب حبريتا يملاخت سراوي تقراي هاندبت من قد عاتيوم حيلتات TDF لو مباحتي قدام زيت حسب سوقمتي وسيدوم أبا تحتي بجنرال يوهانس ولد جورجس جون مريد زركب دواوي جنبار زبال حيل سراوي تقراي أزارارابي سوقمتي وسيدلوم اتجنبار أبا زركبلو زوا دواوي مبرق تقراي كتما عد قدم كابنغو ساعات 3 جميرو نأستات كل 9 ساعات زصنحه سلماو سلفي أكايدوم اتي سلماو سلفي اتوم أولات TDF حتونا ننوح اوانات كي تملسلنا تصنيحو زبل مبقسي زحازو خوينهم حتو مهيا ايوم حتو مهيانا يملسلنا زبل نبوزحات اوانات زصنح حتو ان قربو زمص خوينهم كيتملسلهم بمصنحو نتي هاندبتاو سغمتي معصاو منغدي كم زوسدو فلفلات زينانا غليصوم نتي حبريتا زقبلونا فلفلاتنا كم زنغرونا كتما عد قدم كب اديس ابابا علاماطا مخوني وي مايچو غيرو نبرسه كتما تግራይ مقاله زأتو وانا مسمر ጨዲዱ زحال فلا كتما يام اتوم نتي سلماو سلف زكايدو زنبر ابالات
TDF ድማ ነቲ ዋና መንገዲ ብምዕጻው ንኣስታት 2 ሰዓታት ዝወሰደ ሰልፊ ተቃውሞ ገይሮም ጸኒሑ ድማ ጀነራል ጆን መዲድ በመሰረት ዝሃቦ ትዕዛዝ አርሚ 44 ትበሃል ሓይሊ ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝካየድላ ዘርፈደ ከተማ ዓዲ ጉደም ብምእታው እትወጥሪ ክረጋጋዕ ከም ዝተገበረ ሰሚዕና ኣለና ሕቶኹም መልሲ ክወሃበ እዩ ጸላእትና ንኽብትኑና አበዝንቀሳቀሱሉ እዋን ከምዛ ዓይነት ምንቅስቃስ ተቀባልነት ከም ዘይብሉ ነቶም ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተነገሮም ዝገለጹቶም ፍልፍላት እንተኾነ ግና ንብዙሓት እዋናት ብሎሚ ጽባሕ ሕቶኹም ክምለስ እዩ ዝብል ከይተመለሰና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለንርከብ ብቕልጡፍ ሕቶኦም ንኽምለስ እቶም ሰልፈኛታት ሰራዊት ትግራይ ንዝምልከቱ ኣመራርሓ ተዛሪቦም ኢሎምና እቲ በጃ ህዝቡን ዓዱን ክባር ዋጋ ዝኸፈለን ቅያዝ ዝሰርሕን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳር ኣመራርሕኡ ዝወሃቡ ኣቃልወን ምግብን ሕክምናን ተዛሚዱ ብተደጋጋሚ ሰልፍታት ከም ዘካየደ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ግና መራሕቲ ትግራይ ኣብ ፖለቲካዊ ንሕንሓትዮም ኣሸንኳይ ንሕቶ እቲ ህዝባዊ ሰራዊት ክምልሱ እቲ ብቕዩን ጅግንነቱን ዝልለ TDF ካብ ኮር ንላዕሊ ዝብል ውሳነ ንሓደ ፖለቲካዊ ጉጅለ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ 2 ተኸፊሉ እዩ TDF ሕዚ ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ዝመርሖ ኮይኑ TPF ዝበሃል ካብ ትግራይ ዝወፅዕ ዕጡቕ ሓይሊ ድማ ኣብ በረኻታት ዓፋር ናይ ባዕሉ ዕላማ ሒዙ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ እዚ ከምዚሉና ሃሎ ድማ ካብ ራያ ሰበር ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ዝዋደው ትግራይ ዳግም ከም ዝኣትወ ተሓቢሩ ፍልፍላት ዜናና ካብቲ ከባቢ ከም ዘረጋገጹ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድሚ ሰሙናት ካብቲ ዘባ ወፂኡ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ እንተኾነ ግና ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣማስዩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ዝዋደው ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረለን ማእኸላት ብበዝሒ ከም ዝኣትወ እቶም ፍልፍላት ሓቢሮም ናብ ከተማ ኣላማጣ ድማ ናብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረሉ ካምፕ መሊሱ ከም زأتوا قليتهم أبزحز أوان أب كل الأمحرة مسج جلة عطق فانو زواج أزلو سراويت مكل خال إثيوبيا قدم سومن كبزواد وبتجري علامات أواجع تموجه وعزو تغليل وتنيرهم مخنيات موتي ولا أي فلت جندما من البات مسفان ونموجا زعلمك خون كم زخيل تجمي تنيرهم كم وصيت دما أب رايق أبون كبابتات والديان حيال وج تخايديهم أبتي حيلتات فانو وانا ختما سمين ولا زخنت والديان مقصر أبز جبر وج عطوات حوحات شعبيان حاجزم وميلو منجست إثيوبيا كسب حورات هاجرات متروع زفلتهم حوحات شعبيان دما نخسي منجست إثيوبيا نتيجون تخرت محبرسو عالم نمسحابيو يلم ويوم زخانة خوينو حزي سراويت مكل غال تملسو نابزوادو تجراي رايا لامات آتيلهم حزي انت ملس حيلو أنا خيرو يو آتيو يبلو اتهم في الفلات زينام ጉዳይ ወልቃይት ሪፈረንደም ምክያድ አይከአልን ክብል አፈ ጉባኤ ፌደሬሽን አገኘው ተሻገርት ገሊጹ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 2018 በጀት ዓመት ስርሑ ዝጀመረ ትግራይ ዘይብሉ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ብልጽግና ኣምሓራ ዝርከብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ አጀንዳ ገይሩ ተዘራሪብሎም ኣብቲ ዝተገበረ ኣኼባ ብዛዕባ ክልል ኣምሓራ ጸብጻብን ኣንፈት ስራሕን ዘቕረበ ፕሬዚዳንት ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣረጋ ከበደም ብዛዕባ እተን ሓይልታቱ ወሪሮም ወንዝቕጽላ ዘለዋ ግዛኣታት ትግራይ ዝምልከት ሓበሬታዊ ድማ ጸብጻብ ኣያቕረበን እቲ ጉዳይ ብወገን መንግስት ፌደራል ብፍሉይ ተታሒዙ ይስርሐሉ ከም ዘሎን መዕለቢ ዘይረኸበ ጉዳይ ምዃኑን ከም ዝገለጸ እዩ ሪፖርተር ጸብጺባ ኣብቲ ጉዳይ መሰረት ብምግባር ዝተሓተተ እተን ለኣላውያን ግዛኣታት ትግራይ ተወሪረን ንኽተርፋን ናይ ክልል ኣምሓራ ክኾና ወይ ድማ ዓርሱ ዝኽኣለ ክልል ምግባር ዓሊሙ አበዝንቀሳቀስ ገባት ኃይሊ አሎ ተባሂሉ ዝጥቀስ አፈ ጉባኤ ትግራይ ዘይብሉ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ አይተ አገኘው ተሻገር ጉዳይ ወልቃይት ጸገዴ ክልላት ትግራይና አምሓራን ገና ዘይተራዳዳ አሉ ጉዳይ ኮይን ይቀጽል ከም ዘሎ ብምሕባር ብዛዕቡ ዝኾነ ነገር ንምባል ከም ዝሽገር ከም ዝተዛረበ እቲ ጸብጻብ አመልኪትሎም አገኘው ተሻገር ካብቲ ባይቶ ስለምንታይ ሪፈረንደም ብምክያድ ነቲ ጉዳይ መዕለቢ ዘይወሃቦ ንመረጻ 2018 ምድላዋ ዘይግበር ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ብወገን ትግራይ ናትና ለኣላውያን ግዛኣታት ስለዝኾኑ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ክንምለሲና ይብሉ ስለዘለው ናብ ግጭት ናይ ምእታው ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ብምግላጽ አጠንቂቁም እቲ ኩነታት ሓደገኛ ብምዃኑ ድማ ኣብ ወልቃይት ሪፈረንደም ምክያድ አይከአልን ኢሉ ከም ዝመለሰ ሪፖርተር ጸብጺባላም ቱም አሳስበዋል የትግራይ ክልል በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ቀደም ሲል የተገለጹት አካባቢዎች እንዲመለሱለት በተደጋጋሚ ሲጠይቅ መቆየቱን ያስታወሱት አቶ አገኘው ይህም ተፈጻሚ አለመደረጉን ገልጸዋል በሌላ በኩል የአማራ ክልል ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ በተደጋጋሚ እየጠየቀ ቢሆንም በዚህ ወቅት ህዝበ ውሳኔ ማካሄድ ከባድ ነው ጉዳዩ ወደ ግጭት ሊያመራ የሚችል በመሆኑ እያንዳንዱን ሁኔታ
በጥንቃቄ ማጤን ይኖርብናል በማለት አፈ ጉባኤው አብራርተዋል። በመሆኑም የሁለቱ ክልሎች ጉዳዩን በጠረጴዛ ዙሪያ በውይይት እንዲፈቱ ሲሉ ጥሪ አቅርበው አፈ ጉባኤው አክለውም ለምክር ቤቱ እየቀረቡ ያሉ የክልልነት ጥያቄዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ጠቁመዋል። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብብልጽግና መንግስት ፌደራል ተላኢኹም ተጸዋዕነቶም ንአዲስ አበባ ከም ዝኾኑ ዝግለጹ ንምዕራብ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዘመሓድሩ ዘለው በዓል ኮነሬል ደመቀ ዘውደን መሳርሕቱ እሸቱ ድምለውን ተመዛበልቲ ትግራይ ንምቕባል ድልዋቲና ዝብል ኣዘራራብ መግለጺ ሂቦም ነይሮም። እዚ ምልስላስ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ተመዛባላይ ወይ ድማ ስደተኛ ትግራይ ካብ ወልቃይት ጸገዴ የለን ዝብልዎ ዝነበረ ብምውጋድዮም ንፈለማ እዋን ሕዚ ኣሚኖምሉ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ንምቕባል ድልዋቲና ኢሎም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ጸብጻብ ሓደገኛን ኣብ ልዕሊ ብግፍዒ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ዝሕጫጨን ዝገበሮም ነቲ ጨፍጫፍ ዝመርሑ ኣካላት መሰረት ተገይሩ ካብቲ ደም ንጹህ የዘምስል ኩሓለያ መሲለን ስመንቆሮ ከም ዝበሃል ህልውኑ ከጥፍኡ ጨፍጭፎም ምስ ኣባረርዎ ሓለይት መሲሎም ንዓተ መለስሞ ሓላፍነት ንሕና ንውሰደልካ ኢሎም ምቕራቦም እዩ ብምባል ምምላስ ተመዛበልቲ ንጹርን ዘየሻምን እዩ ንሱ ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እንተይሸራረፍካ ፍጻም ነዚ ድማ ተዋዓዓልትን ኣዋዓዓልትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሓላፍነት ወሲዶም ክሰርሑ ይግባእ ኽብል መግለጺ ተቃውሞ ዘርጊሑ እዩ። ብተወሳኺ ድማ መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት ዝጎደሎ ስሕተት ዝፍጽሙ ስጉምቲ ክወስድን ንሕገ መንግስቲ ፌደራል ንውዕሊ ፕሪቶሪያን ሰላምን ተገዛኢ ክኾን ንጽውዕ ኽብል ነቲ በቶም ገበን ጽንተ ዝፈጸሙ ኣካላት ተመዛበልቲ ክንቅበሊና ምባሎምን ኣብ ትሕቲ ኣምሓራ ክልል ገይሮም ንዘቕረብዎ ላዕላዊ ግዛኣት ትግራይን መግለጺ ተቃውሞ ኣውጽዩ። ወገን ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ቅርጽ ትግራይ ናብ ንውር ከይተመለሰን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ተጋሩ ናብ መረበቶም ከይተመለሱ ንብረቶምን ገዝኦምን ከይተረከቡ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ግዛኣት ትግራይ ክሰፍሩ ዝተገበሩ ሰፈርትን ዕጡቃቶምን ተጸራሪጎም ከይወጹ ሪፈረንደም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ግልጽ ቅዋም ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናታትና ነሰዓት ዘተኣኻኸብናዮም ዜናታትን እዋናዊ ምዕባለታትን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ስለተሰናይ ምክታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን። ሰላም